संस्कृतसमुपासकेभ्यः सर्वेभ्यः विनम्रम् अभिवादनम्। हिन्दू नववर्षार्थं च अभीष्टचिन्तनम्। अहमस्मि सत्यप्रिया, मया च सह विद्यते मम सहयोगिनी रेखा। अभिवादये अहमपि अभिनवरूपलावण्ययुतां वार्तावलीम् आदाय। नववर्षं तु नवस्फूर्तिदायकं नवसङ्कल्पसाधकं च कल्प्यते। इदमेव अस्मदीयं नववर्षं देशस्य नानाभागेषु पृथक् पृथक् अभिधानैः परम्परावैविध्येन च समायोज्यते। परम्परा वैविध्यम् अस्ति, परन्तु समायोजनस्य मूलकारणं तु एकमेव। एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। अमुमेव शाश्वततथ्यं व्याख्यापयति सारल्येन अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितम्। एकवर्णं यथा दुग्धं भिन्नवर्णासु धेनुषु तथैव धर्म वैचित्र्यं तत्त्वमेकं परं स्मृतम्। जिस प्रकार अलग अलग रंगों वाली गायें एक ही रंग का दूध देती हैं, उसी प्रकार विविध धर्म पंथ एक ही तत्व की सीख देते हैं। Cows, even though of different hues, give milk of only one color. Similarly, religions, even though of different persuasions, have the same core message. रस्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। अयमेव मतितार्थः सुभाषितस्य। जाने एवमेव जगतः नानाविध घटनाक्रमाः संस्कृतप्रवाहमेव आमिलन्ति, तदर्थं चैव युज्यते अत्र प्रवाही वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उत्तरप्रदेशे नोएडायां स्टैण्ड अप इण्डिया इति उत्तिष्ठ भारतयोजनायाः शुभारम्भो विहितः। अस्मिन्नवसरे तेन कौशलविकासकेन्द्रमपि समुद्घाटितम्। देशे आधारयोजना संलग्नानां जनानां संख्या समेध्य 100 अतिक्रान्ता। उपलब्धिमेनामासाद्य सर्वकारीय विभिन्न सामाजिक योजनाभिः लाभान्विताः जनाः इदानीं प्रत्यक्षतः उपकरिष्यन्ते। चैत्रनवरात्रस्य प्रथमे दिवसे प्रधानमन्त्रिणा असमराज्ये कामाख्यादेव्याः पुण्यदर्शनं कृतम्। नीलाचलपर्वतेषु स्थिता देवी कामाख्या विधिविधानपूर्वकं प्रधानमन्त्रिणा समर्चिता। 10 दिवसात्मकस्य चैत्रनवरात्रस्य शुभारम्भो जातः। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु मन्दिरेषु गृहेषु च दुर्गादेव्याः विशेषसमाराधनम् आरब्धम्। अनेनैव सह 3सप्तत्यधिक-2सहस्रतमं वैक्रमाप्तमपि आरब्धम्। महाराष्ट्रे शनिशिंगणापुर मन्दिरस्य गर्भगृहे इदानीं महिलानां प्रवेशः अभिसम्मतः। तत्र मन्दिरन्यासेन महिलाः समेत्य समेऽपि भक्ताः गर्भगृहं प्रवेष्टुमनुमताः। श्री अरविन्दो संस्थायाः दिल्ली शाखायां डॉक्टर सम्पदानन्द मिश्रेण एप्रिल मासस्य 2-तृतीय दिवसयोः संस्कृतपरिज्ञानकार्यशाला समायोजिता। संस्कृतव्याकरणस्य छन्दसाञ्च सौन्दर्यं सारल्यं तथैव विद्युताणविकमाध्यमेषु संस्कृतस्य उपादेयताविषयेऽपि तत्र विशदीकृतम्। भारतीय नववर्षारम्भमालक्ष्य अचिरमेव दिल्ली विश्वविद्यालये संस्कृतविभागद्वारा भारतीय पञ्चाङ्गपद्धतिविषयिणी राष्ट्रिया विचारसङ्गोष्ठी समायोजिता। अस्याः पञ्चाङ्गपद्धतेः वैज्ञानिकाध्यात्मिकतथ्यानां लोकावबोधनं तत्र हेतुरासीत्। चैत्रमासारम्भात् प्रभृति माङ्गल्यकरः नवरात्रोत्सवः समारब्धः। अयं च नवमीपर्यन्तं 9 दिनेभ्यः प्रवर्तिष्यते। चिन्तयामि एकतः आरभ्य नवसङ्ख्यानन्तरम् आयाति शून्यम्, आभ्यः सङ्ख्याभ्यः परिमाणवर्धकम्। यदि शून्यं न अभवत् तर्हि 10तः अग्रे सङ्ख्यानाम् अवस्थितिः कथमवर्तत? शून्यमेव महत्त्वाधायि। शून्यस्तु अभावः। भावस्तु विज्ञायते अभावकारणादेव। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। अभावदर्शिनः शून्यस्य सङ्कल्पना भारतभूमितः एव उद्गतास्ति। संकल्पना च इयं जगति सर्वत्र मान्यताम् आवहति। शून्यस्यैव भारतीयं योगदानमधिकृत्य यूनेस्को संस्थया अचिरमेव विशेषम् आयोजनमेकं विहितं। प्रस्तूयते तद्विषयकं वृत्तम्।
फ्रांस राजधान्यां पेरिस् नगरे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य यूनेस्को संस्थायां 0 इति गणितीयाङ्कमधिकृत्य एकः अन्ताराष्ट्रियकार्यक्रमः समायोजितः। तत्र हि विश्वस्य नानाभागेभ्यः गणितज्ञाः सहभागम् आवहन्। प्रसङ्गेऽस्मिन् केन्द्रीय मानव संसाधनमन्त्री स्मृति ईरानी, यूनेस्को संस्थायाश्च महानिदेशिका इरिना बोकोवा आर्यभट्टस्य प्रतिमायाः अनावरणं व्यदधताम्। It is a tribute and homage to that most supreme of all possessions, knowledge. UNESCO is the torchbearer of this precious flame, and as it seeks to transition us to the knowledge-based societies that we all aspire to for the greater global good, I am honored, therefore, on behalf of India, to gift to UNESCO the bust of the ancient Indian mathematician, astronomer Aryabhat. Om Dhyo Shanti, Antariksha Shanti, Apah Shanti, Aushadhayah Shanti, Vanaspatayah Shanti, Vishwadeva Shanti, Brahma Shantireva Shanti, Sama Shantiredhi, Om Shanti Shanti Shanti. अवसरेऽस्मिन् स्वीयाभिभाषणे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री स्मृति ईरानी प्रत्यपादयत् यत् पुराकाले भारतं चिरकालाय ज्ञान विज्ञान केन्द्रत्वेन प्रतिष्ठितमासीत्। An amazing amount of work was produced in mathematics, algebra, physics, cosmology, medical science, philosophy, the languages, the arts, and more, which is unbelievable considering their antiquity and yet their accuracy. ख्यातनाम्ना गणितज्ञेन अमेरिकायां च प्रिन्स्टन् विश्वविद्यालये कार्यरतेन भारतवंशीयेन प्रोफेसर् मञ्जुल भार्गवेण भारतीय संगीतशास्त्रे गणितस्य योगदानं विशदीकृतम्। In school, when we learn mathematics, it's often taught as a subject in itself. Sometimes it's classified as a science. But what a lot of people don't know is that mathematics actually has many of its origins in the arts, in music, in poetry. And so a lot of ancient artists were doing incredible mathematics. आर्यभट्टस्य प्रतिमेयं सुप्रसिद्ध शिल्पकारेण रामसुतारेण विनिर्मिता। सहस्रशो वर्षपूर्वम् आर्यभट्टेनैव सर्वप्रथमम् 1, 2, 3, 4 अङ्काः कवर्गादिवर्णाश्च निर्धारिताः आसन्। ज्योतिषसिद्धान्ते तेनैव अङ्कबीजरेखागणितानां समावेशो विहितः। आर्यभट्टस्तु अनुपमप्रतिभासम्पन्नः। असौ च भारतस्य न्यूटनः प्रकीर्त्यते। यूनेस्को संस्थायाम् आर्यभट्टस्य प्रतिमा भारतस्य गौरवगीतिः विश्वव्यापिनी जायते। भारतीय ज्ञाननिधिरेव तत्र हेतुः। अयं चैव विद्वज्जनानाम् आकर्षणकेन्द्रम्। भारतीयाम् उत वा प्राच्यविद्याम् अध्येतुं तत्क्षेत्रे च गहन अनुसन्धानं विधातुं विविधाः वैदेशिकविद्वांसोऽपि संस्कृताध्ययनरताः लक्ष्यन्ते। एषु एव अन्यतमः बेल्जियं देशीयः प्राच्यविद्याविशारदः अद्य संवादाय उपस्थितः। तर्हि अग्रे सरामः त्रिज्याप्रभागं प्रति। नवदिल्लीं प्रति समागताय डॉक्टर कुन्राड् एल्स्ट् महोदयाय नमः। वार्तावलीपक्षतः अहं भवतः स्वागतं करोमि। भवतः प्रसिद्धिः प्राच्यविद्रूपेण वर्तते। कथं प्राच्यविद्यां प्रति भवान् उन्मुखो जातः? What attracted me to Oriental studies, I was a youngster looking for the truth. And so I thought both of India and China. I've studied both Chinese studies and Indian studies. My father, who was a devout Catholic, nevertheless practiced Hatha Yoga. And I've also taken some interest in fact. So you see, I was looking for the truth, and I dare say not so much that I found it, but that I'm satisfied and I'm not very much looking anymore. भारतीय इतिहासं ज्ञात्वा कथम् आधुनिक भारतीय राजनीति संदर्भे भवतः विचारः?
Well, two issues come immediately to mind. One is the question of the Aryan origins, the Aryan invasion theory. And I am known for not believing in that Aryan invasion. You see, there may have been some kind of an invasion at a much more remote date. And indeed, you see, the first men in India probably came from Africa. So definitely there was some kind of intrusion at some point. But one linked with the coming to India of the Sanskrit language, that I do not believe. And it is indeed very difficult for a historian to discern what much should be taken seriously. But in this case, I think that, you see, a very strong case is to be made for Indian origins of Sanskrit at any rate. Indeed, in the Vedas, you can see the history of how the Iranians left India for Afghanistan. So, to a large extent, there is an Indian origin, of course, ultimately going back 10,000s of years. This may be more complicated. But I think the origin of Sanskrit is in India itself. अपि संस्कृतं डच फ्रेंच भाषाभ्यां साम्यं भजते? In the case of Dutch, for instance, you have the word drie, which means three, and which is obviously related to Sanskrit tri as in triguna and so on. You can see the evolution in language. For example, here you have an old Dutch word mekel, which is now in disuse, but which is related to Sanskrit maha. Okay. Or another linguistic phenomenon is the shift in meanings, like the Sanskrit word, the root brh, as in Brhadaranya Upanishad, or related to Brahma, means big or to grow. That is related to a Dutch word which doesn't mean exactly the same thing, but is obviously related. The word berg, which means mountain. भवदीय राष्ट्रे बेल्जियम देशे, बेल्जियम राष्ट्रे वा तत्र संस्कृतं प्रति पुनश्च भारतीय संस्कृतिं प्रति कीदृशी धारणा वर्तते? के च विशिष्टाः प्रकल्पाः तत्र प्रचलन्ति? Yes, there are two conflicting trends. One is that, of course, there is an awareness that India is an important upcoming power. So there are many more Indian students in our universities, for instance. There is much cooperation in that regard. On the other hand, classical studies are suffering. Of course, in Europe too, classical studies are suffering of Latin, of Greek. And so it's a related phenomenon that interest in classical India is also waning. And so Belgium, as well as the neighboring countries, sees a closing down of Indian studies departments. Sanskrit is not exactly doing well, but you see that's a trend, and it is mostly controlled by Indians themselves. You see, if Sanskrit becomes more important in India, then the rest will follow suit. So you can do it. धन्यवादः महोदय, दूरदर्शन केन्द्रे आगत्य अस्मान् कृतार्थीकर्तुं धन्यवादाः. धन्यवादः. भारते संस्कृतसमुन्नतेः कार्यम् अस्माभिरेव विधेयम् इत्येव मतमासीत् कोनार्ड् एल्स् वर्यस्य. वार्तावली माध्यमेन अस्माभिः निरन्तरं तदर्थम् अल्पीयानेकः प्रयासः विधीयते, आयत्यां चापि विधास्यते. कालश्च अयमस्ति वार्तावल्यां संस्कृतशिक्षणस्य. प्रभागेऽस्मिन् अस्माभिः सामयिकविषयान् अवलम्ब्य शिक्षणप्रस्तुतये प्रयासो विधीयते. अस्मदीया शिक्षिकापि अद्य नववर्षोत्साहान्विता. तर्हि अद्यतनं संस्कृतशिक्षणं नववर्षम् अधिकृत्य एव. नव संवत्सर का रवि नवल, देश स्नेहिल संस्पर्श, पल प्रतिपल हो हर्षमय, पथ पथ पर उत्कर्ष. नव संवत्सर के इस नूतन अंक में आप सभी को मेरा अभिवादन. हिंदू नववर्ष का आधार पूरी तरह से वैज्ञानिक है, तभी तो इस समय प्रकृति भी अपने पुराने रूप को छोड़कर नए रंग में रंगने लगती है. पूरे वातावरण में एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होने लगता है. प्रकृति की इसी नवीनता और उल्लास को संजोए हुए आता है हमारा नूतन वर्ष. हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हिंदी कालगणना के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से होता है
और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष यह 8 अप्रैल को शुरू हुआ। तो शुरू करते हैं अपने पहले वाक्य से। भारतीय नववर्षम चैत्र मासस्य शुक्ल प्रतिपदि आरभते। भारतीय नववर्षम चैत्र मासस्य शुक्ल प्रतिपदि आरभते। और इसी चैत्र प्रतिपदा से वासंतीय नवरात्र भी शुरू होते हैं। अब है हमारा दूसरा वाक्य। राज्ञा विक्रमादित्येन स्वसाम्राज्य स्थापनातः आरभ्य नवविक्रम संवत् प्रवर्तितम्। राज्ञा विक्रमादित्येन स्वसाम्राज्य स्थापनातः आरभ्य नवविक्रम संवत् प्रवर्तितम्। हिंदू नववर्ष की कालगणना विक्रम संवत् से ही मानी जाती है। एक साल में 12 मास और 7 दिन का सप्ताह भी विक्रम संवत् से ही प्रारंभ हुआ। अब है हमारा तीसरा वाक्य। ग्रेगोरियन कालंधरानुसारम सांप्रतम षोडशोत्तर द्विसहस्रतमं वर्षं प्रवर्तते। ग्रेगोरियन कालंधरानुसारम सांप्रतम षोडशोत्तर द्विसहस्रतमं वर्षं प्रवर्तते। ग्रेगोरियन गणना अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर। और कालंधर शब्द तो आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया है, इसका अर्थ होता है कैलेंडर। अब लेते हैं अपना चौथा वाक्य। भारतीय कालंधरे इदं त्रिसप्त्युत्तर द्विसहस्रतमं वर्षम्। भारतीय कालंधरे इदं त्रिसप्त्युत्तर द्विसहस्रतमं वर्षम्। त्रिसप्त्युत्तर द्विसहस्रतमं का अर्थ है 2073। देखिए संस्कृत में संख्या कैसे लिखते हैं। पहले लिखा गया है त्रिसप्त्युत्तर अर्थात 73, उसके बाद द्विसहस्रतमं वर्षम अर्थात 2000वां वर्ष। अब चलते हैं अपने अगले वाक्य की ओर। अस्मिन्नेव दिवसे उगादि गुड़ी पाड़वा चेटीचंड पर्वाणि अपि समायोज्यन्ते। अस्मिन्नेव दिवसे उगादि गुड़ी पाड़वा चेटीचंड पर्वाणि अपि समायोज्यन्ते। आंध्र प्रदेश में उगादि के रूप में मनाया जाता है नववर्ष, और कर्नाटक में इसे कहते हैं युगादि। दोनों ही शब्द युगादि शब्द से बने हैं, जिसका अर्थ है युगस्य आदि अर्थात युग का प्रारंभ। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, तो सिंधी नववर्ष होता है चेटी चंड। चैत्र से बना चेटी और चांद से बनता है चंद। अब है हमारा अंतिम वाक्य। हिंदू नववर्षे आद्यः चैत्रमासः अन्तिमश्च फाल्गुनमासः। हिंदू नववर्षे आद्यः चैत्रमासः अन्तिमश्च फाल्गुनमासः। हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और नववर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र के महीने से। आइए जानते हैं इन 12 महीनों के नाम भी। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये तो था हमारा आज का संस्कृत शिक्षण। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नूतनवर्षस्य भूयो भूयः मङ्गलकामनाः। नमोस्तु, शुभं भवतु। पर्वणः समायोजनस्य वैविध्यानि इव भारते भाषावैविध्यानि संस्कृतिवैविध्यानि चापि विद्यन्ते। प्रत्येकमपि भाषा स्वीय परंपरा साहित्य प्रथादिभिः स्वतन्त्रम् अस्तित्वम् आवहति। एवमेव कलानां वैविध्यमपि वर्तते। अभिनयकलाधृतः चलच्चित्रोद्योगः अपि भारतस्य विविधप्रदेशेषु दृढमूलः। तत्रापि हिंदी चलच्चित्रोद्योगमनु दक्षिणीयचलच्चित्रोद्योगः अपि लब्धप्रतिष्ठः। अस्मिन्नेव उद्योगे ध्रुवपदम् आदधानोऽस्ति अभिनेता शिवाजी गणेशन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण बहुमानितम् अमुमेव समर्प्यते अद्य स्मरणाञ्जलिः। दाक्षिणात्य चलचित्रेषु स्वीय प्रभावातिशायी संवाद प्रस्तुत्या यः अधुनापि लोकानां हृन्मन्दिरेषु विराजते। सः अस्ति अनुपम ख्याति प्राप्तः शिवाजी गणेशन।
तस्यैव काश्चन स्मृतिः भवताम् आमोदनाय प्रस्तौमः। विल्लुपुरम चेन्नैया पिल्लै गणेशेन CN अन्नादुरै लिखिते शिवाजी कांड हिंदू राज्यम् इत्यस्मिन् नाटके शिवछत्रपतेः भूमिका इयती प्रभाविनी साधिता यत् ततः आरभ्य असौ शिवाजी गणेशन इति नाम्ना ख्यातिं गतः। சொற்சுவை பொருட்சுவை அனைத்தும் கூட்டி சுந்தர தமிழினிலே பாட்டுசைத்து செந்தமிழ் கவிபாடும் புலவன் நான்। शिवाजी गणेशेन विंशे शताब्दे 52 वर्षे पराशक्ति नाम चलचित्रात् स्वीयम् अभिनयाराधनम् आरब्धम्। தீர்ப்பு எழுதுவதற்கு முன் தயவு செய்து கேளுங்கள், தமிழ்நாட்டிலே இந்த திருவிடத்திலே பிறந்தவன் நான்। अंधा नाल इत्याख्यं तदीयं चलचित्रं तमिलोद्योग जगते दिक्प्रवर्तकं प्रकीर्त्यते। किस्ती तिरै वरी वड्डी। शिवाजी गणेशः स्वीय समकालीनाभिः प्रायशः सखलाभिः एव अभिनेत्रीभिः साकं चलचित्रीय युग्मं साधितवान्। भानुमती, रामकृष्णा, पंडारीबाई, वैजयंतीमाला, सावित्री, पद्मिनी, जे जयललिता च इत्यादिभिः अभिनेत्रीभिः सह तदीय युगलम् अतितरां लोकप्रियतां गतम्। எடுத்து எடுத்து கொடுக்க கொடுத்து கொடுத்து சிரிக்க அடுத்து அடுத்து நடக்கும் நாளை நினைச்சு கொள்ளேண்டி நினைச்சு கொள்ளேண்டி। शिवाजी गणेशः खलु भारतीय चलचित्र जगतः मार्लन ब्रेंडो इति विख्याप्यते स्म। அல்லது கெட்டப்பனும் தொண்டைமானும் எங்களிடையே பிறவாதிருந்திருந்தாலும் உனக்காவது அகம் உண்டாகாதிருந்திருக்கும்। नवरात्रि चलचित्रे शिवाजी गणेशेन नवसंख्याकाः भूमिकाः अभिनीताः। कालान्तरेण च इदमेव चलचित्रं हिंदी भाषाम् अवलम्ब्य नया दिन नई रात रूपेण पुनर्निर्मितम्। तस्मिन् च शिवाजी गणेशाभिनीता मौलिक भूमिका संजीव कुमारेण अभिनीता आसीत्। பெண்கள் தேவையில்லாம சிரிக்க கூடாது, காரணமில்லாம அழவும் கூடாது। स्वीयाभिनय कौशलेन चलचित्रोद्योगाय अनुपम प्रतिष्ठाम् आसादयन् शिवाजी गणेशः स्वीय चलचित्राणां माध्यमेन दर्शकानां स्मृतिकोशे अक्षुण्णः सन् चिरन्तन पदवीम् अलङ्करोति। विविधेभ्यः अभिनेत्रीभ्यः प्रेरणा स्रोत रूप सिद्धाय शिवाजी गणेशाय वार्तावली पक्षतः विनम्रः अयं स्मरणाञ्जलिः। முடியாது மாமா, முடியாது மாமா। மாமா நமக்குள்ள உண்மை பேசிக்கலாம்। நான் அவளை கல்யாணம் பண்றப்ப என்னை வச்சு காப்பாத்துற மாதிரியே அவளையும் நீங்க காப்பாத்தணும்னு உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு நான் தாலி கட்டினேன்। நீங்கள் அதுக்கு சம்மதிச்சீங்களா? மாமா 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 संवाद प्रस्तुतिरेव अस्य अभिनेतुः प्रधानवैशिष्ट्यम्। इदमेव च तदीयम् अविस्मरणीयं गुणजातं। कथमेषः विस्मरणीयः? नाहमन्यत् किमपि विस्मरामि। अस्मदीयं स्पर्धागीतं दर्शकाः स्मारयामो वयम्। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिः आसन्नप्रायः एव। त्वरयन्तु भवन्तः। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचू यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। दर्शकाः प्रतिसप्ताहं भवतां स्नेहाभिषिक्तपत्रैः वर्धितोत्साहाः वयम्। संजीत कुमार झा लिखति, अद्यतनीया वार्तावली पुनरेकवारं मम चेतांसे कापि विशिष्टाम् एव प्रसन्नताम् अजीजनत्। जिंदगी एक सफर है सुहाना इत्यस्य मनोहरं संस्कृतानुवादं श्रुत्वा अतीव आह्लादितोऽस्मि। वर्धन्तां देववाणी, वर्धन्तां दूरदर्शन समूहः। धन्यवादः महोदय। रामकृष्णन् डी लिखति यत् वार्तावल्यां कार्यक्रमाः सर्वेपि मनोरञ्जकाः सन्ति। अस्माकम् इच्छा प्रार्थना च एषैव यत् संस्कृतवाहिनी एव भवतु, यथा अन्या भाषाणां कृते पृथक् पृथक् वाहिन्यः सन्ति।
भवतां पत्रसन्देशेषु वार्तावली प्रशंसा आनन्दिनी लक्ष्यते अस्मभ्यम्। अस्मदीयश्च निःशेषोऽपि वार्तावली परिवारः आराध्यामिव एनां समुपासते। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सममेव च दर्शकगणेभ्योऽपि नमो नमः। शुभं करोतु देवी भगवती।